عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل، سهرت تعبت وقد طاب ذا اليوم حلم السماء. عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل، سهرت تعبت وقد طاب ذا اليوم حلم السمر. هلا مرحبا يا كرام الوجوه، لكم تزدهي أحرفي والجمل بقاعة زهر. ये है इखलास की बात। मौलाना हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह देवबंद में दारुल उलूम दीनी उलूम को पढ़ने पढ़ाने की बुनियाद रख रहे हैं। वो देवबंद जहाँ लोग जाते हुए डरते, जहाँ सड़कें नहीं, जहाँ बिजली नहीं, وسعد أطل कोई मसाइल नहीं, कोई कमरा नहीं, कोई उनके पास रियासत नहीं, कोई हुकूमत नहीं, कोई मनसब नहीं, कोई पैसा नहीं। अल्लाह हकीम बेटा के कुरान बाकी है, कुरान का इल्म बाकी है, हदीस बाकी है, हदीस का इल्म बाकी है, फिक़ह बाकी है, फिक़ह का इल्म बाकी है, अल्लाह की शरीयत का इल्म बाकी है। इसको बाकी रखना है, अरबी ज़बान बाकी रखनी है, दीन को बाकी रखना है, इससे इल्म को बाकी रखना है। ये सिलसिला शुरू किया, पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला शुरू किया। आज दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ दारुल देवबंद का फैज़ इल्मी फैज़ बिवास्ता या बिला वास्ता। عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل، سهرت تعبت وقد طاب ذا اليوم حلم السماء. عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل، سهرت تعبت وقد طاب. के मदरसों में दारुल और मदरसे बन गए। सुभान अल्लाह को ये मेरे रब की ताकत है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। और ये इखलास की اليوم حلم السمر. هلا مرحبا يا كرام الوجوه، لكم تزدهي أحرفي والجمل بقاعة زهر وفرحة عمر وسعد أطل وسعد أطل. هلا مرحبا يا كرام الوجوه، لكم تزدهي أحرفي والجمل بقاعة زهر وفرحة عمر وسعد أطل وسعد أطل. عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل، سهرت تعبت وقد طاب ذا اليوم حلم السماء. عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل، سهرت تعبت وقد طاب ذا اليوم حلم السمر. هلا مرحبا يا كرام الوجوه، لكم تزدهي أحرفي والجمل بقاعة زهر وفرحة عمر وسعد أطل وسعد أطل. هلا مرحبا يا كرام الوجوه، لكم تزدهي أحرفي والجمل بقاعة زهر وفرحة عمر وسعد أطل وسعد أطل. عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل، سهرت تعبت وقد طاب ذا اليوم حلم السماء. عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل، سهرت تعبت وقد طاب ذا اليوم حلم
مرحبا يا كرام الوجود. زہیر احمد سرگودگی، محمد ملتانی، محمد عمیر بھوٹی، محمد بن آصف جنگی، محمد عثمان بخاری، شاہ فیصل شہادی، حماد سلیم فیصلابادی، محمد عرفان بھیا، سلیمان پٹنامی، عبدالطیب بخار احمد مانشیری، محمد ناصر کوئلہ، عبدالقدیر حمید بخاری، محمد طیب فیصلابادی، عطا اللہ گجرتی، محمد خبیر الرحمان فیصلابادی، حویرہ نبی راولپنڈی، شرافت علی قصوری، اویس جاوید معافیتی، نوید شریف باب، محمد محمود مظفر گڑھی، حمزہ بکر بہادر نگری، منیر الرحمان فیصلابادی، محمد اویس فیصلابادی، ساجد علی چنیوٹی، محمد عاصم علی سینہوالی، احمد خان ڈیلوی، محمد ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين فاغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. اللهم إنا نسألك عزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار.